मधुपुर जंगलर अधिकांश चढ़ई चाषी थिले। समस्ते चाष काम करी निज घर चलाउथिले। से जंगलर पहाड़ उपरे घर करी गोटे मयूर रहुथिला। मयूर पाखरे गोटे टीवी थिला। प्रत्येक सप्ताह चढ़ई माने सिनेमा देखिबा पाई मयूर घरे भीड़ जमाउथिले। मयूर भी खुशी रे समस्तक सह मिसी सिनेमा देखुथिला। अरे बाह चढ़ी, ए वर्ष तो भेंडी चाष खूब भल होइछि। तोर ए वर्ष भल टंका रोजगार हेबा। हाँ मिट्टू भौणी, ए सबु भगवान का कृपा। मु केबे भाबी नथिली ए वर्ष एते भल भेंडी चाष हेबा। अच्छा चढ़ी, तो भेंडी तोड़ा सरिला कि नहीं? आज रविवार आमे मयूर भौणी को घर को सिनेमा देखिबा को जिबा। तोर ए कथा मने अछि त? हाँ हाँ मिट्टू भौणी, मोर मने अच्छी। मु बाजार रे सबु भेंडी बिक्री कर सारे। संध्या बेले ठीक समय रे मयूर भौणी का घरे पहुंची जीबी। ठीक अछि चढ़ी, आमे तते अपेक्षा करिबो। मु जेते बेले मयूर भौणी का घर को जीबी त झिया को भी संगरे नै जीबी। एमिति कही मिट्टू सेठारु चली गला। चढ़ी भेंडी नहीं बाजार को गला। भेंडी बिक्री करी सारु सारु अनेक डेरी ही गला। माँ चढ़ी शीघ्र शीघ्र मयूर घर को गला। अरे चढ़ी, तू केते डेरी करी देलु? तू आसु आसु सिनेमा सरी गला। किछि कथा नाही मिट्टू भौणी, मु आउ केबे सिनेमा देखि नेबी। चलो एबे घर को जिबा। एमिति कथा हेई सबु चढ़ई निज निज घर को गले। किछि दिन बीती गला। दिने दुई काउ टीवी देखिबा पाई शीघ्र मयूर घर को गले। सेते बेले सेमाने देखिले मयूर टीवी रे न्यूज देखुची। ए कौन मयूर भौणी, तुमे न्यूज देखुच? किछि सिनेमा लगाओ देखिबा। सिनेमा देखिबा को हमको भारी भल लागे। अरे टिके चुप रुह, न्यूज रे गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर कहूची सुन। नमस्कार, आपण देखुचंती जंगल समाचार। पाणीपाग विभाग तरफरु गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी करा जायछि। आसंता किछि दिन रे ही जंगल रे प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना अछि। गछलता भांगी पारे। सबु पक्षी मानक सतर्क कर दिया जाउछि। निज निज घर को मजबूत कर नियंतु। खाद्य आवश्यक जिनिस जमा करी रखंतु। अति जरूरी नहेले झड़ तूफान समय रे बाहर को जांतुनी। विशेष करी छोट पिला एवं वयस्क पक्षींकर ध्यान रखिबे। आज पाई एतिकी। वर्षा संबंधी अधिक खबर जानिया पाई देखंतु जंगल समाचार। सुरक्षित रुहंतु, सतर्क रुहंतु। धन्यवाद। अरे अरे, ए कौन विपद आसीबाकु जाउची? एबे ही समस्तंकु झड़ बात्या कथा कहिबाकु हेबो। तमे माने एबे ही जंगल भीतर को जाओ आउ समस्तंकु ए कथा कहि दियो। समस्ते निज निज घर को मजबूत करि नियंतु। तासह निज फसल आउ खाइबा निज घरे जमा करि रखंतु। ठीक अच्छी मयूर, तुमे चिंता करनी। आमे एबे ही जाई सबु चढ़ई को एक कथा कही सतर्क करदेबु। एमिति कथा हे दुई काऊ निज जंगल को फेरी आसिले। तुमे एबे कोन सतरे से सबु चढ़ई मानको झड़ बात्या कथा कहिबाकु जिबा? अरे तू कौन मते बोका भाबुचु जे मु चढ़ई मानको एक कथा कहिबाकु जिबी? एबे हमको सुजोग मिलिछि सबु चढ़ईंकटु प्रतिशोध नेबा पई। समस्ते आमको अलसुआ कही आमर बहुत मजा उड़ाती। एबे आमे आम घर को मजबूत करी नेबा। झड़ वर्षारे जेतेबेले समस्तक घर भांगी जीव समस्ते आश्रय पाई आम घर को आसीबे। आमे सेतेबेले चढ़ईंकर मजा नेबा। अरे बाह, तम बुद्धि को तो मानिबाकु हेबा। चल चल एबे ही जंगल भितर भल काठ आनी आम घर को मजबूत करी नेबा। एमिति कथा हे दुई काऊ शीघ्र जंगल भीतर को गले। से माने काठ नहीं फेरिबा समय रे चढ़ई सह तांकर देखा हैला। अरे काऊ भाई काऊ भौणी, एमिति काठ नहीं कुआड़ जाउच? तुमे कौन नुआ घर तैयारी करिबो? ना ना चढ़ई, आमे घर तैयारी करिबुनी। आमे काठ बाजार रे बिक्री करिया पई नेउचु। आम पाखरे भी किछि काम नाही। एमिति छोट मोट काम करी किछि टंका रोजगार करिबु। कौनसी काम छोट हेई न थाई काऊ भाई। तुमे मन ध्यान दे परिश्रम कले सब काम रे सफलता पाई परिबो। अच्छा तेबे काऊ भाई, अनेक डेरी हेलानी। मु एबे मो भेड़ी नहीं बाजार को जाए। चढ़ई बाजार को गला। काऊ माने काठ नहीं घर मरामती कले। घर काम सरिला परे काऊ माने अनेक गुड़िए फल आनी तांका घरे जमा करी रखिले। अरे सोच, फल तो जमा करी रखिले। एबे चल सौदा नहीं आसीबा।
ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବାନି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ସଉଦା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆଉ ଅନେକ ସାରା ସଉଦା କିଣିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ପାଖରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କଥା କଣ ତମେ ମାନେ ଯେବେ ବି ମୋ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନିଅ ସବୁବେଳେ ବାକିରେ ନିଅ, ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ସାରା ସଉଦା କିଣିକି ନେଉଛ? ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, କାଲି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ, ଘରେ ଅନେକ କିଛି ରୋଷେଇ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଉଦା ନେଉଛୁ। ଆରେ ବାଦଲ ରାଣୀ, ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ? ମୟୂର, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ। ତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏକଥା କହିଦେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜରୁରୀ କାମ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉ। ଚିନ୍ତା କରନି ବାଦଲ ରାଣୀ, ମୁଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମୟୂର, ତ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାଦଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବର୍ଷା କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ଆରେ, ଅଚାନକ ଏମିତି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲା? ଆମ ଘର କେତେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଭଙ୍ଗା, ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ହଠାତ୍ ଏମିତି ବର୍ଷା ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ବର୍ଷା ଯଦି ଏମିତି ଲାଗି ରୁହେ ଆମର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବର୍ଷା 4-5 ଦିନ ଲାଗି ରହିଲା। ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ସେ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେବଳ କାଉ ମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଚା ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ବର୍ଷାର ମଜା ନେଇପାରିବା। ହା ହା ହା। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା, କୋଉଠି ରହିବା? କାଉ ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଖାଇବା ବି ଅଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଆମ ଘରେ ଏତେ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଅ। ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମଜା ଉଡାଅ। ଏବେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେବା ଆଗରୁ ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କଲ ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କାଉ ଭାଇ, ଅଚାନକ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରି ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତମେ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଦୁଇ କାଉ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବା? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୟୂର ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ କଣ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିବ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କାଉମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇଦେବେ। କଣ କହୁଛ ମୟୂର ଭଉଣୀ? ତୁମେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କଥା ଆଗରୁ କାଉମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲ, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ମୟୂରକୁ କାଉମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କାଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ। ମୋ ଘରେ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମୟୂର ଭଉଣୀ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୟୂର ଘରେ ରହିଲେ। ବର୍ଷା ସେମିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନଦୀ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସହ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ସେ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଆମେ ତ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛେ। ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ଚିତ୍କାର କେହି ବି ଶୁଣି ପାରିଲେନି। କାଉମାନେ ଭାସି ଭାସି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ମୟୂରର ଘର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଥିବାରୁ ପାଣି ମୟୂରର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ
ମୟୂର ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘର ତିଆରି କଲେ ଆଉ ନଦୀର ବନ୍ଧକୁ ବି ମଜବୁତ କଲେ।